बड़दाण्डे नंदीघोष सम्मुखें ये गरीब व्यक्ति जड़े मुंडन होता हाथ में ठेंगाटी आड़ीटे धरी व्यक्ति जनक होती से सुदामा जी दिने कृष्ण सुदामा को हाथ में खुद भजा धरी देवाको द्वारिका जाइतिले से बेले थिले द्वारिकार राजा और सुदामा बड़दाण्डे पहुँची ये सुदामा सेमती कांदुंट आखिर अनवरत लुह झरुची जमिति बड़दाण्डे ये बड़ आकाश मेघ वर्षा होउची सुदामा आखिर अश्रु भी झरी जाउची पाद फोटका हो जाइए ये गंजाम चली चली आसीथिबा सुदामा जितेबाला पूरी बड़दाण्डे पहुँची गोड़ मध्य फोटका हो जाइए पाद भी फोटका हो जाइए परिवार कष्ट ये परिवार चलैबार जंत्रणा भितर किंतु बंधु को भूली नाहंती बंधु बड़दाण्डे आज मौसी माँ घर को देकी मौसी माँ घर देकी गुंडीचा राणी घर को जीवे आउ ठीक से बेले बंधु हाथ में खुद भजा धरिकी आसीथिले ये बंधु थकी जाई नाहंती आखिर अमृतर अश्रु झरुची हाथ में सेमती बाड़ीटे अच्छी देह एवं भी लुमी जाऊँगी आउ ये खुद भजा जो हाथ में आनी बंधु कौन नेला ना फेरई देला निश्चय बहुत अपेक्षार अंत घटी जहाँकि प्रभु को समर्पण होती जो प्रेम भक्तिर सहित जो खुद भजाटी नहीं आसी से आज समर्पण होती जीवन से माने भाषा नहीं किसी कहवाई ये गरीब सुदामा को बड़दाण्डे बसी नंदीघोष उपर तुम बंधु चिन्ह पाइला सी बा क्या न चिन्ह केवल भावर सहित आखिर दुई टोपा लुह झरईदेवे ना सी आपण को एमती आपण ही नब चित्र अलौकिक घटना आज ऋषि संदीपनी आश्रम दुई बंधु एकाठी पाठ पढ़ुले से राजा हो गला आउ जड़े बड़दाण्डर भिकारी ये भिकारी वेश कहीं हेले ये सुदामा वेश कहीं मनरे आसला अनेक वेश धरी जगह पाखे अनेक लोक अली करुँच ये भक्त वेश पुणी बंधु वेश ये भावना कहीं आसला आज्ञा ये संपर्क केवल भगवान कृष्ण एवं सुदामांकर जो भाव सारा समग्र को एक वार्ता दिग्दर्शन देउची और ये चरित्र महानता एते परिप्रकाश करने अति कष्टर कथा किंतु ये चरित्र को मुझे नहीं बोधे किसी कौ जन्मर किसी गोटे पुण्यफल थिला ता आज मोर मु अनुभव कर मत यही चरित्र नहीं प्रभु मत ये स्थान को पदार्पण कर मो जीवन धन्य मणुची निजक देखुलु कौ गोटे कोणे बसी महाप्रभु आखि को सेमती चाह रही एडे आखिर अश्रु झरु थाए से आकाश वर्षा झरु थाए एडे आपण को गोटे कोणे चाह रही था हाथ में खुदा भजाटी धरी निश्चय बहुत समय अंत घटी जिते कि बहुत प्रचेषा करी केवल कॉरिडोर भीतर को आसवाई किंतु बहुत तड़ा खाई किंतु एमती एक समय मुहूर्त आसीगला जहाँकि सत्यनारायण मंदिर दे भीतर को प्रवेश कली बारिकेड मध्य को केवल प्रभुंकर आदेश एवं से संकेत पाइबा मात्र कि मुझे भीतर को आसीपारि से मो जीवन धन्य गरीब सुदामार घर कौटी केते बाट आसी पाद फोटका हो जाए थका लगुनि थका लगिले भी निजक अनुभव करूनी मुझे थकी पड़ी सी बा सब थकार सी हूँ मालिक ता पाखे बा किए थकब ये विचित्र देह सीहरण हो जाऊँगी ये सब भाषा को परिप्रकाश करवा तो कहीं थकबी मु जी बा विश्वकर्ता अच्छा पाखे थकबार कौन आवश्यक ना ये गरीब सुदामार घर कौटी सत कह गले ये गरीब सुदामा वेशधारी परिचय ब्रह्मपुर निकटस्थ भंज विहार निकटस्थ ब्रजनगर गौड़ साई मांडियापल्ली ना प्रफुल्ल गौड़ ए प्रफुल्ल गौड़ जिते सुदामा बेशटी को चयन कले केते वर्ष हेलाणी एमती सुदामा बेशरे महाप्रभु को दर्शन करने आसुंच बड़दाण्ड को आउ केमिति आसुंच ये चरित्र को नहीं मु बड़दाण्ड ओह्लैबार एक लंबा कहानी कहले अतृप्ति हो ना कि दीर्घ 9 वर्ष धरी मुझे चरित्र को सामना को आनी संकल्प कर जीवन पारु पर्यंत शेष निश्वास पर्यंत मत यही सेवा टी प्रभु देते से मो जीवन सार्थक होमती कि ये बेश को नहीं नहीं मुझे टली पड़ी कि बहुत जीवन सार्थक हो कालिया को आज डाकिले
ଚିହ୍ନି ପାଇଲା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବା ନ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ଚିହ୍ନିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ନ ତ ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ 140 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି କେବଳ ତାରି ସତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ବି ଫୋଟକା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପାଦ ଫୋଟକା ଭିତରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାକୁ ଜଖମ ଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିନି ଏ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଭିତରେ? ଦୀର୍ଘ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି ଯାହାକି ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିବାର ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏତେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଶରୀରର ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କେବଳ ଜଳ ତୁଳସୀ ହିଁ ପାନ କରିଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇନାହିଁ। ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ପାଇବି ପ୍ରସାଦ। ହାତରୁ ଖୁଦ ଭଜା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା, ବଢ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ଆଜି ଏ ଗରିବ ସୁଦାମା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁଦ ଭଜା କେମିତି କ'ଣ କାଳିଆ କେଉଁ ରୂପରେ ନେଲା? କେବଳ ମାଧ୍ୟମ, ସେ କେତେବେଳେ କାହାର ଉପରେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସେ ସେ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଯାଏଁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଖୁଦ ଭଜା, ସେ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଲାଗି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି, ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲିଭଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ତମର, ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଲା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ରଥ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ସେ ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କାଳିଆ ଏମିତି ଲୀଳା କରେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ କେଉଁ ବେଶରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ କେହି ବି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗରିବ ସୁଦାମା ବେଶଧାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି 140 କିଲୋମିଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମେୟ କରିପାରିବେ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି ବାଟରେ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପାଦରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହି ନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି କାଳିଆକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ଖୁଦ ଭଜା ତକ ନେଇଯା। ଇଏ ଠିକ୍ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମାର ଭାବ ପ୍ରୀତି ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏଇ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଏଇ ବେଶରେ ଦିନେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଭେଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଲିଭେଇବି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କାମନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସୁଦାମା ବେଶଧାରୀ ଭକ୍ତ 140 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ଥିବା ଖୁଦ ଭଜାଟିକୁ କାଳିଆ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକି ସେ ବୁଝିପାରେ, ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତାକୁ ଡାକେ ସିଏ କୋଳେଇ ନେଇପାରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ବିକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।